Ano next natin gagawin? Ayusin natin yung farm ko. Wala kasing ano eh. Wala pa kasi akong iron eh. Kulang pa yung iron ko, nakakainis. Oops. Galing niya pala ako dito. Natin konti. Tapos, kabila. Let's go. Opya. Wala pa akong wood. Okay. Tapos, stone na nga lang. Para i-reserva ako. Ayun, iron. Iron. Woo! Kulang kung pickaxe bar ano eh. Okay nga, bakit na lang? CD, guys. Okay na. Only food supply na ako. Sana maganda to. Pababa. Alright.
Alright. Pangit ng cave. Pinuntahan ko na kasi yan eh. Yan, 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 yan. Saan na kaya? Gabi na. Shit. The fuck I'm gonna... Yeah. Yeah. Nimbay. Yeah. Oh shit. Oh shit. Yun na siya. Fuck. Shit. Jeez. Fuck. Hey, shit. Gogi. Takbo. Shit.